أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rohingya Islamic Knowledge Jami Zimmadar Hazrat Ulama Ikram Granar Butare Bare Begunore Honorar by Shabir Ahmed Tarfati Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tamam Tarif Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala Fazal Karam Lire Honorar Khadim Honorar Munti Sasho Ashi 3 number Pal Lire Shumar Ulam Akan Zorori Abdel Lire Toi Yana Jo Khoddur confirm Khoddur soyi no yan inshallah nara ashi side number partan mare faiba to party yanon marayo nara zana diun zian confirm hui te azir partan marayo hoto hoyun allahar waste mane ki pareshaner khabar to yara guti onara hoi faro Tehran mare Iranor mane ki capital jagat jibane ki Ismail Hanire शहीद करी फलाई हिंदला माने की अरे बहुत बड़ा बड़ा लेटर रखल दुनिया ती शहीद क्यों गई तो यन मारे सवाल फर दे शहीद दे हरा जरिया निजर गिन जरिया मरबाइनल जिंदला ने की रोहिंग्या साथे मामला कलर रोहिंग्या हनेक कान मंजिलन मारे जाय ना पारे मंजिलत पहुंची ना पारे रोहिंग्या जिया अरखान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी बे उठिलतिक आज ये दोन कोशिश करनार फर यो अदोदे गुरीगारी ए दिशपनकल जरिया रोहिंग्या जासूसकल जरिया तारा मंजिलत पहुंची ना पारे लेकिन मार रद्दे शहीदर दुर्व्यवहारते तो ख्याल लाई निजर्गिन जरिया निजर्गिन गम नोदे यानलाई तो यायो मरबायनल आज ये मुसलमान दशन मारियो जासूसकल फुराया जिन निकी ईमान और बिसी वाला जे ईमान और बिसी पारे हिता ता धर्म रे कितो फॉलो गरम पारे तखन हालत दुर्भजंत कमजोर हालत इंदलामा निकी मुसलमानर बुतरे जिबे हक करवारा हम गरीबू इबार फिसाली लालशी दिबाजे इबारे केनी इबाराता तारा सादियानरे गरा तो तारा कामयाबी हो जागो तो लेकिन मरबे न लाई यान खबर यान शुरू करिबार आगुती अनारा कुछ चीज आगुते बुझादी अनारा गंगुरे बुझिबे चिसियान मस्जिद अल अक़सा जियान आसे यानो दे मेन फोकस इजराइलर यानो दे मेन फोकस इतारा चिसियानरे पवित्र जगह यानरे कब्जा करी बाजी यानरे शहीद करी जेन के थर्ड टेम्पल आसे यानरे क्रिएट करिबो तो तारार हेडक्वार्टर फिलिस्तीन मारे बनाइबो जेन के जेरुसालेम बुरे हो याना मारे हेडक्वार्टर बनाइबो ताबु तो सकिना जिबा आसी तो इन तो यार आगुते अनारारो होई तो इ तारा नजरिया तो मारे ताबु तो सकिना जिबा आसीबो इदे जिबाने की अल अक़सा मस्जिदर जिबाने की गोल्ड टेम्पल आसे इबार बुतरी इतारा नजरिया लेकिन यान शहीद बाजे मुसलमान एकदम ठंड हो जाबे मोमबत्ती नाने ठंड हो जाबे मुसलमान हनिक्य मुसलमान और हन मुसलमान लो गरम नइबो तो हेतन मारे आराफ कलर नौजवान कलर कोन गरम हो आइबो इतारा नसलिबा पयदोई हेड बुतरे तारा की गरिबो मानसिकल सुई गरिबो गुरु हिसाबे हेड इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह बाकी हितारा मदीना तरफती पैदा करा बाइबो अदोदे आम शकलम मारे तो ही भाई माने की मक्कन माराइबो हज गरी बिल्लाई हेड को शु मनसे 313 मनसे इबारे गिरी फलाइबो तो यन मारी भैया माने चिसियान रा गिरी गरिबो तो हेतर मारे माने शकल मगरिबती मशरिकती हर जगती हिबार ग्रुप हिबा मारे जवानेबो लेकिन अल्लाह पाके फुल ताकत दिबो इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैहि ग्रुप रे तो ही भाई फिलिस्तीन रे कब्जा करी फलाइबो तो इन बेगुन इंशाल्लाह ओ याई बुदिचिस केला इन बेगुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1455 বছর আগতে হই গিয়ে গদা হতাক্ষণ তো জিন্নি কি হন ওইবার আছে জিন্নি কি হন और इन बेगुन अल्लाह नबी जिकिर करी फलाई तो हन मर हजरतल मुसलमानर गायरत साफ गरी मरि जार गई अनारा दिकर मुसलमान दुयान देशर दरमियान मारे যদি হজ্জ দলে বদলালে বিল্লাহ হন তৈয়ার হই যাগই अनारा दिकर हालत पाकिस्तान दे ईरान लेरे मामले बम्मारा सोनरा इतने मज्जे कले तो हन तो रंजो आज काफिर जुदी मुसलमान मारे दोले निजाम होते बो लेकिन थे निजाम होइबो बाकी मुसलमान यो निजाम होइबो लेकिन मुसलमान आरगो मुसलमान अल्लाह बाग बनि जागई बहादुर बनि जागई हैं हीरो बनि जागई लेकिन मरबाइनल दिलर मालिक अल्लाह अल्लाह बेगुन होई पारे चिसिन बेगुन
ওই আইব মুসলমান সব করে কমজোর হয়ে যাবি মুসলমানের ইমান সব করে মরে যাবি ইনই দে 2 বিলিয়ন মুসলমান জিন আছে ইন আর বুতরা আইও আছি আর নামর বাস্তে মুসলমান আজ ইয়ারা দুনিয়া বের চিসর ওরা ফোকাস গরির আজ ইয়ারা মানে কি যে দুগুণ ফুসা ডিসপনরে তৈরি করে দিদি ব্যাগুনের জিম্মাদার আরা তৈরি করে দিদি ব্র্যান্ড ফিনিলি আরা ফিনিত দি আজ ইয়া ব্র্যান্ড ইন নীলার হনে জিনা আজিয়া মুসলমান কলর লোগলইরে জানলইরে খালার জিন্দগিলো খালার আজ ইয়া ফোন মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড ইনদালা মানে কি অ্যাপল যত রকমের টেকনিক যেদুন টেকনোলজি চিসকল আছে ইন ব্যাগুন ইউজফুল অদ্দ হরে মুসলমানের দেশত তো ইন ব্যাগুন ফুসাই গেল এর হারে মারেন অদদে মুসলমানের তো ইতালে মার হজরতল আরা থারারে আপি কর নজরিয়া থারারে মদত কর নজরিয়া থারা আরারে মারি ফারে দে অসল হতাই দিয়ান তো মুসলমানের লো সব করে ঠান্ডা হয়ে যাবে মুসলমান বেগায়রত বনে যাবে মুসলমানের ইমান সব কমজোর হয়ে যাবে लेकिन मार हाथ दिबे मुसलमान मारा बाद दिबे मुसलमान तारफरियो हरा फरक ने आज ये बहुत ची सारा दिकिर मार हजरतल तो आरा ए हालत दिकिर दुले आरा जनरेशन कोले हन हालत दिकिबो फन लागे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होई दे हिंदू बदरती मरबेन अनारा कमेन मारा होयो 80% मारे तो आन नजरिया तो मारे तो 78% तो फुर होई गे फन लागे तो अल्लाह बेहतर जाने कल्ला कियामत खतो न तइबो हत हइबो हन टाइम तइबो यान तो ताई गरिबो अल्लाह गरिबो दे लेकिन क्वेश्चन निशाना जाना दिए देहिन आरा जिक्र करि दि बस इन आरा याद करि दि जानि पारि पान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरारे चिसिन जाना दी मर हजरतल मेडिलिसन मारे जंग आमोय देबे गई मेडिलिसन मारे इंसान नस्ल खुशी देबे इंसान कलर इंदला गरि मारिबो साइते कोया साइते पारिबो दे मारो या मारि जगि पारिबो दे खना इंसान ना पाइबो खना बिसार ना पाइबो खना हक ना पाइबो जुलुम आमोय देबे गई तो चिसिन बेगुन ओम फरिबो चिसिन बेगुन जिक्र को जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या यारा अहन चिसियान बुझि फाजी आजिया जिबाने की हिजबुल्लाह ये सरप्राइज दिबो होये गदाहलियार पाडत अनारारा होये आई हिजबुल्लाह सरप्राइज दिबार আগতে ইসরায়েলে আজিয়া আরার তকরিবান 3:30টা রাইতর 7টা পর্যন্ত 3:30 হেতনন মারে अचानक ইসরায়েলর ইয়ার বেসতি ইন্দলা গুরিয়রে 10 ব্লাস্টিং মিসাইল জিন নিকি 3,000 কিলো পর্যন্ত হইব মারবাইন 3,000 কিলো উগ্গ ফরে দোলে আকওয়ারে 8 ফিট 9 ফিট গারা হই যাবে ইন্দলা 101 টাওয়ার बिल्डिंग मलेशिया कैलिसिस दिक्को दे बेहरूत और मैन कैपिटल लेबनान मारे यानी दे मैन हेडक्वार्टर यान मारे इजरायली दशोयर स्टैक मारो नजरिया अक्वरे बुजल वाले जिंदला तत्तरा जबिन हिंदला तत्तरा ये बुतुरे शेल्टर तक दोले शेल्टर पर्यंत द तब হই যাগুই যে মারাওয়া মাইলো 10 পর্যন্ত উগ্গন 10 হেডে বুতরা হন মত খুদুন লুসানি আর মত ওই দলিও লাশিগেন ফোন লাশিগেন নিলন পসিবল ন মুমকিন ন মারবাইন तकरीबन 100 पर्यंत अंदाजा करे जो खुदुन मस्जिद या जो होना पारी नेक्स्ट पार्ट हमारा अनारा इंतजार करिबा लेकिन यान मार एकन परेशानी जियान खबर कइलाम अनारारे बड़ मुसीबतर खबर हइदे यान जियान निकी हिजबुल्लाह देबो इदे एकन नाम टीमर नाम हमास खदे गो टीमर नाम नबुजो हमास और मैन जिम्मेदार जिबा আছে ইবো ইদে হনवा इस्माइल हानी जिबारे शहीद করে ফেলে হিজবুল্লাহ দগwa नाम ग्रुपर नाम हिजबुल्लाहर मैन जिम्मेदार जिबा আছে ইবার নাম হইদে হাসান নাসরুল্লাহ জিবা পুরা গাইড করে নামিয়া নরওয়ারে তো ইবার খবর পাই মোসাদ ও টিম কফি এজেন্সি খবর পৌঁছা দিয়ে তারা জিয়ান নাকি খবর দিয়ান সঠিক দে তালাই তারা হনকন জিনিস তাই করি তারা নলেছ যেদু নিশানা গজ্জি লেটার কলর গজ্জি ইতারা হই পারে হন হড়ে যার হইতে ইয়ার আরা অনারা তো গুরিগার আছে সরওয়ারে ফরিতে কি দিতালাই অনারা আরওয়ারে ফোকাস না করে দুয়া बरबोलिरे हमेशा ध्यान दी रखे नजर दी रखे न बुझो तो इतलाई बेहरोतन मारे ए मारा नजरिया 101 फ्लैट क्वार तबा ओयर क्वार मेडन मारे माने दोसी युग बुतरे बंकर आसे बंकर पर्यंत द तबा युग मार बेनल लेकिन कॉफी एजेंसी तरफती जाना दे अजो इजराइल लेबनान तरफती कंफर्म न करे लेबनान तरफती कंफर्म न करे इजराइल तरफती कंफर्म गजे তারা হদ্দেকি হদারা হিজবুল্লাহর জিবানি কি লিডার আছে হাসান নাসরুল্লাহরে খতম করে ফেলাই ইয়ান হদ্দুসই ন আজো হিজবুল্লাহ তরফতি হন জবাব নয় হাসান নাসরুল্লাহ তরফতি জবাব আই দলে অনারারে জানা দেব মামালা ইয়ান তরাতুরি আয়াতুল্লাহ খামানি জিবা আছে ইরানর সুপ্রিম লিডার ইবাই তরাতুরি ইমার্জেন্সি বড় বড় লিডার কলরে ডাকাইরে মিটিং গজি তো কি মিটিং গজি ইন বাগুন ফর ওই আইসন ইনশাআল্লাহ অহন ফিলহাল
100 পর্যন্ত মানুষ আন্দাজ গজ্জিদে মসজিদে লেখিন লাশ ফান মুশকিল আগার যদি হিজবুল্লাহ আরেকখান খবর সৌসাতন মারে লিখে দে হদে লেবাননের জিয়ান নাকি তারা লইরে হিজবুল্লাহ লইরে যোগাযোগ হইতো সাথে হন হালত যোগাযোগ করি না পারে যোগাযোগ বিলকুল নর ইয়ান জানা দি তো বোঝা যাচ্ছে দেখি ইসরায়েলিও ক্লিয়ার করে দিয়ে দেখি আরা হাসান নসরুল্লাহরে খতম করে ফেলাই মারি ফেলাই হইরে এলান করে দি ফেলাই তো ইয়া তো 9 ঘন্টা 10 ঘন্টা পর্যন্ত হয়ে গাই আর যখন খবর নয় হিজবুল্লাহ আছে না নাই তো ইসমাইল খানের গানিও আনারা দিক তো মর হজরতল হালত নাজুক লেকিন হিজবুল্লাহ তরফ তিয়দে তকরিবান 12 পর্যন্ত রকেট তার জিন্দিকি জায়গা কলতি মাঝে কুশু ইসরায়েলের শহর মারা যায় ফজ্জগুই যে নম্বরে মানুষ লুসান্ন গড়বারে বেশি লুসানই তো এইবার ওয়ার ইবা গজ্জে কত নম্বরে গদাহালিয়া জ্ঞান মারে ইউএন মারে ইউএস মারে স্পিড দেড় নেতানিয়া হইয়া আই গদাহালিয়া ভিডিও দিলাম হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল মারে হেন্তি মানুষ সকল হিতে স্পিড দিবিলে যাওয়ানোর সাথে সাথে মানুষ সকল নিরিগিয়ে গই তারা জলিল করছে কেলাইতে তো এনদিও বেহায়াতি তো কোনো হায়া সরম নাই তো মানুষ বাগুন নিলিগিয়ে গই হজন মানুষ তার মানুষ সকল তাই গিয়ে গই লেকিন আরো মানে কি খবর মারে জানাত দে হদে ইন হদে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু হদে জ্ঞাতিতাই ইউএস তিতাই আমেরিকানর কইবা যে গজ্জি দে আরা খবর পাই হেডে হিজবুল্লাহ আছে আনলা মাজি দি সো ওয়ান টাওয়ার আকওয়ার তাবাউ ইউমার বাইর তখন হালত মেডিলিসর হালত বেশি গরম আর মানুষ বেশি মজ্জে বেশি গায়লে তকরিবান 4-5 দিনের ভিতরে 500 ওয়ারে তাদাত গিয়ে মানুষের মরা 6,000-5,000 তকরিবান 6,000 পর্যন্ত মানুষ গায়লন মারে ওখানে হালতন মারা আছে তো মার হজরতল হিজবুল্লাহ আছে না নাকি মরিগিও গই ইয়ান আরা নেক্সট পার্টত হইবারিউন কাল্লা আজ খবর নয় আজ কনফার্ম নগরে কনফার্ম করে যে ইসরায়েলের তরফতি ইসরায়েল হদ্দে আরা খবর পাই এটা হদে হিজবুল্লাহ আসরিয়ান হিজবুল্লাহর পুরা টিম আসরিয়ান আরা খবর পাই তো ইন্দালামা নিকি মার বেনল জংতো আনারা দিকর মেডিলিসন মারে সিঁড়ি গিয়ে গই ইতিও মৌকা তুয়াদের জং নুরকিব কাল্লা রোকেট দোলে তাতি রিজাইন দম ধরিব বহুত মামালাত কল আছে ইনুন মারে তো দোয়া করিউন মার হজরতল হালত খন্তি খড়াই যায় গই আই অনারা হামেশা হর মেডিলিসর হালত বেশি খারাপ বেশি কমজোর কাল্লাই পুরা ইউএস যদি জারফাতে সাথ দে এই তার লই এরকম কি টাকারায় না পারে কাল্লাই দুনিয়ার মারে এখন ইউএস এর পাওয়ার বেশি তার মানে কি ডান্ডা ডর তো তার হতা প্রত্যেকজন দরাম পড়ে আজিয়া ফিলিস্তিনের দে গাজার ওয়ারে যে হারকত গিন গজ্জে তকরিবান 7 অক্টোবর গোলের গাই এক সপ্তাহ পর্যন্ত আছে দে তো গল্লি দইলে যদি অনারা ভাবিস কি করি পাইছি খুশি করি না পারে ইউএসএ চাইলে 1 সেকেন্ড মারে রকি পারে লেকিন যেদুগুন নাকি বাহানা কল মারবাই নল যেদুগুন নাকি আরা দেখি বেগুন বাহানা বেগুন ড্রামা কল হেন্দালামা নাকি অদদে সিরিফ লেবানন মারে মারে দেখেন ন গাজান মারিও মারেন প্রতিদিন মারের গাজান মারে মানুষ সকল বিল্ডিং এর ভিতরে তাই তো মানুষ সকল আজিয়া আসপানর নিচে টাম্বোটা কি ওরা তাকে দে হেড পর্যন্ত দেয় নদর দে বাপ 55 বছর যা বাপে যার পরে তুই তো গিয়ে দে টাম্বন মারে যার পর জুতা ভাই যার পরে নাফা অনারা বাফ আর বহুত হিন্দালা মানে কি টাম্বোর ভিতরে সৎসৎ মানুষের জান লেভিলেই তো এই তারার হারকাত এ তারা নহমার মারাত বরাবর আছে মোর বাইন লেকিন ইন বেগুন ওই আইব জবিনন মারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইন দুনিয়ারে বানাবার আগতে ফয়সালা গো যেতে চিসিন বেগুন ওনারা আরা দেখি আর সামনে দেখিও নি লেকিন মার হযরতল আরা ওনারা হালত দিকের দুনিয়ার খন হালত চলে দে লেকিন আরা আখিরাত বরবাদ নগরিউন আখিরাত তৈয়ারি করিউন কাল্লা খুদা নাস্তা থর্ড ওয়ার যদি হয়ে যায় দোলে মার বাইনল अगर ईमान अमल ला बनाए दुनिया भी राय जुदी फरी जागी दुनिया हाराइन आखिर हाराइन जहन्नामर गिरज बने देंगे अल्लाह बेगुनरे जन्नतर मालिक बनी बिले शक तमन्ना पैदा करक आखिरत तैयार करी बिले तौफीक दक आमीन या रब्बल आलमीन यानी इदे फाइनल अपडेट अनारा याना जाना दी जिबानी की इजराइली प्लान लई जिन्नी की मारेर बड़ा बड़ा हथियार कल ब्लास्टिक मिसाइल कल इन मारे दे खड़े লেবাননত খেলা মারে দিয়ে গ্রাউন্ড অপারেশন করে পারি বিলে সেম গাজান মারে আগতি হাওয়াই অ্যাটাক গুজে ইয়ার পরতে জবিনে অ্যাটাক গুজে দি ইয়াইও হাওয়াই অ্যাটাক শুরু হইও গো হড় হড়ে মারে তারপরে গুলি ফারে এখন পুরা তাকল লই লেকিন হিজবুল্লাহ তো হেডে বেগুন জাল বানা রাখি দিতে নিজে বাজা এলান করে দিয়ে হাসান নসরুল্লাহ তোরা আইন দ সাইড দিয়ারা তেন তো তারা ইসরায়েলের মিডিয়াতিও হই দিয়ে তোরা গলত সাতদ নগলিশ খেলাই এনে দি তার জায়গা ইতে মানে কি জাল বগারা লেখি তোরা লাই তো জায়গা ই নন মারা অ্যাটাক করে দোয়া पर बैनल दुनिया मारे इतारा मोसाद टीम अनारा सिनो कुआरे फातुल फुरत दो इतारा इनफॉरमेशन नीला लेकिन अल्लाह यदि जान यदि दी तो दुनिया मारे मारी बाजे जिंदा गरी फारे दियान यदि दी तो यान दो इतारा नीला येरो गरी तो लेकिन अल्लाह ताला जियान गरी बियान अल्लाह पाकर हुकुम मुताबिक गरी बुदे अल्लाह गुलामर हालत राखी बुदे अल्लाह मालिक
ইতালাই মার হাজারত অল চিসিনর বোদাম পরিব আরেকখান আপডেট হতিসের জিবা নাকি আনসারুল্লাহ আছে ইতে জিবা নাকি মসজিদের ইয়ায়া আনসারুল্লাহ গিয়া জিবা তেল আফিফত মারে মসজিদ ইন্দাল আরো হকান জাগান মারে মসজিদ তো হেড়ে বুতরে হিটু ইরিয়ান তে নিজে বাজে একার বুঝে ইন্তি হকগা দরি ফেলাই लेकिन होती से यानी अलंगोर दे साथ साथ आरा रेड सीन मारे लाल दोरियान मारे तकरीबन 3 यूएस वर्क एयरक्राफ्ट आसे इन मारा निशाना गुज्जी एक्खन मारे निशाना हुई है लेकिन यान अमेरिकन असम न करे अहन बेंजामिन नेतन्याहू हडे उडे यूएन मारे माने की मीटिंग देर एडे लेक्चर सोलर स्पीच कॉल देर ता हालत बिल्कुल मरबाइन लेते हिंती ताकि যদি अगर যদি इतरार যদি ऑर्डर दे दोले कमांड दे दोले अनरा बाफ मरबाइन हालत खड़ा गई गई आइने जियो बुझिर खबर हालत इंदलाया हालिया हो दे दिला अजियार दिला इतलाय हमेशा नाम दीदी यानरे मिसा प्लेटफॉर्म इबे इबे तो दुनियावी जाति আছে তারে চিনিবদি আখিরাত মারে জাতি সওয়াব আছে তারে চিনিবদি আখিরাত নিজাম দুনিয়াবি নিজাম আসমান জিন্দালা জবিন জিন্দালা ফরক ইনদালা ফরক अल्लाह ताला तमाम मुसलमान करे तमाम इंसानियत अल्लाह पाके हिफाजत करक अल्लाह पाके ऐशक वार ऐशक कराम कलते अल्लाह पाके हिफाजत करक अल्लाह पाके आमान कायम करी दक आमीन यार फरे मार हजरत अल अरकानर कुछ खबर आना राय जाना दी पार्टी नंबर आर फ्रीडम फाइटर जिन की आसे अल्हम्दुलिल्लाह भाई आई फुनाजात देखी मेरे ट्रेड कुछ न्यूज़ मारे मग बागिरे पैगाम पहुंचाई देखी तुरा एन्ना तरिश जिनके तुरा आरा मारे इन वन टाइम ऑनलाइन अजो शुरू तुरा ला आरालु तो मग बागियो पूरा कुवत लो बिल्ला बुरिरे कुवत जमा बिल्ला बुरिरे तो यार इन मरा असदे यान जनाजा ताइडन मारियो इंदला मेरे ट्री अकले हेलिकॉप्टर टाले रे मगर ग्रुप अकल मारे बेस ग्रुप अकल मारे तारा सालिक जन पर्यंत जहन्नमत फंसाई दियान तारा नियोसन मारे जाना दी मगर नियोस होतियो मेरे ट्री नियोस होतियो तो लेकिन अहन मग बागिती दुआ ग्रुप ले रहे फाइट कर हमरी गुआरसा गोइदे हन मिलिट्री तो जिन निकी मर हजरत अल एक साइडर मिलिट्री आसिन तो मग ओ साइडर जिन निकी तैडवे टांगो जागा इग्नोर मिलिट्री जिन आसिन इदे फ्योर बर्मा कम तो इतरा 29 वीडियो फाइल ले रहा सेटअप होई दुआ तो हन फिलहाल अरकान अन मारियो हालत दुश्शीदा नहीं और बांग्लादेशन मारियो फिलहाल इंशाल्लाह अन करीब बांग्लादेशन मारियो সেনাবাহিনী জিন আছে আর্মি জিবা আছে এবারে আরজগরের ইবাল্লা মেহনত গরের বাইন্দি বাংলাদেশের সরকারে নিজে বাজে দিকে রোহিঙ্গা কলর শানন মারে আলহামদুলিল্লাহ বালা বাফি বদিয়ান জানাজাত বাংলাদেশের জীবানী এখন প্রধানমন্ত্রী আছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তো ইনশাআল্লাহ রোহিঙ্গার হক করবারে বেহতর গান ফয়সালা করিব তারা দোয়া করো আল্লাহ তাআলা ই আসিদের রোহিঙ্গা গিন এটলিস্ট সেফ তাকে পান ইয়ানলে দোয়া করি আরা তো জঙ্গ দদে जारी एन नदी की आरसा निजाम होगी मगबागी निजाम होगी एन नदी की जंग जारी दुनिजन तैयारी मारे जंग दुई तरफ त्यो दोले अष्टवी जागोदी यानर मतलब হইতে তৈয়ারি করে দে মারবাইনল ইয়ান খেয়াল করিবে তো এখন জং এর ইও চলিব আর মানে কি এখন মেডিলিশত মারিও চলের মার হযরতল হালত দুরদ মারে চলে রহন বাকি আপডেটর ইন্তজার করিবে অনারার বাই সব রহমত আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।